انا مع خونا الشمس استقبلنا عنده في الكاج تاعو في وهران. دونك سي ان انسيان موطا عنده بلوس دو طون دو موطو. انا هنا معاه فيك يحكي لنا قصه حياته، يحكي لنا لا باسيون كيفاش بدا لا موطو ملي كان صغير. بون اللي جون على كل حال دوك تشوفوه. دونك يحكي لنا على لاميناجمون تاع الكاج تاعو لي موطو اللي عنده ايتو. دونك بريزونتي لكم معكم خونا شمس. مرحبا بك خويا شمس مع نوماد رايدر. يا موبي. مرحبا بكم. الله يسلمك خويا، مرحبا بنا عندكم. مرحبا بك في وهران. الله يسلمك خويا. كاع لي موطار ان شاء الله خويا. دونك تي ان اونسيان موطار. à quel âge l'âge بديت فيه لا موطو تاعك؟ انا جي كومونسي على لاج دو 7 ans. داكور. كنت حرمت على بيبي بيبي على ليبوك كروس ولا بيبي 50 ومن بعد لا بيسونس ولات تبان لي قليله، من الاول تبان لي بزاف تولي قليله، بدلنا لها كاربوراسيون ولينا 80 داكور توت مود اكسيتيرا. اي ابخي فت 125 c'est après 250 cross en deux temps و 250 وانا ناكل الكريت. غير حق 250 لي بواني تيبيا شوفي بيك نفقوا باوضه كاسكاس ما كانش. على بالك كي تنوض برد كيما دروك راه شويه البرد اكسيتيرا هادي الروماتيزم حزرو يشيباني نندر منا من نقعد نكمل زيت زيتون قدام. مي حالة لا موطو هذه موطونام سيتيرا. مي البروبليم سي كو ما عندنا ني طرقان ني بور لي كروس، ما كان عندنا ني لي بيس ني والو. تدخل نقز وريسبسيون على الله والسلام عليكم. Après avec je suis passé en moto, j'ai eu une R1 2001 2002. Box A. C'était la box A خرجت 99. C'était R1 حاجة في وقتها بيان سور. الأولى مع سيري هذوك خاطر. Donc j'avais une R1. J'ai fait un seul accident avec. كنت لبس ليكيبمون تاعك كنت صغير، شحال كان فيها لاج تاعك الوقت هذاك؟ J'avais dans les 17-18 ans. ادوليسونس كدا. ما كان لي كاس ني فيس الوقت هذاك؟ لا كاسك جامي ما ركبت موطو بلا كاسك. تري بيان تري بيان. موطو بلا كاسك. Après les vestes les gants c'était plus rare. بس فيستا تاع كبير تقول باللي شغل كان بروتيكسيون. ما كنا مازال نخمو هذيك تاع توب جان غير لا فيستون كوير منها. مي اوكين بروتيكسيون. سي با اون بروتيكسيون على كل حال. avec le casque. Mais jamais me casque parce que me soirée dans le cheval تاع moto. Donc le casque m'a sauvé la vie plusieurs fois. Très bien. زين عندي les casques تشوفهم مش قامين تاعهم. مش قوقين خير من راسي. Et j'ai passé quelques temps avec. Et puis après un petit accident, le papa Allah yarhamou, je veux plus de moto, plus de trucs, etc. Donc je suis passé aux voitures à haute. حبست la moto pour une période. حبست la moto pour une période, quelques temps. تخبي عاوشيت هايابوزا. C'était فوق الألوان هايابوزا. 1300. Voilà, 1300 à l'époque, et pourtant R1 était plus puissante. Mais maintenant, Hayabusa, c'était autre chose, etc. C'était tendance وقتها. Exactement, la tendance. Et du coup, Hayabusa restait quelques mois. Et le papa l'Arhamou, كان داير عليا wanted تاع لي كوبوي. دي لقاني فوق موطو ويدخل فيها مده 10 مليون. هكذا؟ دي يدخل فيها. وعلى بالهم اللي تاع كلمة. على بالهم اللي تاع كلمة. أي بالكاسك بدل سيتر كنت غير بالهربة. دونك وليت نخاف. هذه عضوة. ان كوزان ان امي ميم صحابي وليت نخاف منهم توسوس. Donc du coup, j'ai revendu la moto. J'étais parti à l'étranger pour faire mes études. Donc des motos, j'ai emprunté. C'était vers le tard. Après, j'ai eu, c'était plus scooter. La moto, c'est pour le quotidien. Il y a beaucoup de vols. Qui m'a dit que je suis placé, etc. Pendant ça, je suis comme donc c'était scooter. Et puis, je suis toujours resté. C'était un motard
un jour un motard toujours. Ah oui, ah oui. يبقى لك دوده انا يقول لك سي فيس انا سي باسيون. C'est une passion, ouais, c'est une passion. Je pense que c'est la meilleure des passions, c'est la passion moto. Je la vois aller là, والله أعلم. Donc ça dépend de ce que tu fais. كاين اون بلاك اللي تقول لك باللي ابخون تي زونفون لا موتو ils ont jamais de problème de drogue. راهم كاع راهم في الموطو. La pièce, l'accessoire. L'accessoire, pièce, les tenues. Donc en revenant, j'ai dû attendre tel le papa tout faire la moto. J'ai pu reprendre la moto parce que les 200 vivants maintenant. Donc j'en avais, j'ai acheté des motos de collection. Qui je vois mais les 125, les 250. Ça fait aller à. Donc ça lui fait plaisir parce qu'il il a fait beaucoup de motos en étant jeune. Donc c'était ça le plaisir, donc, toujours garder un pif la moto. Après, voilà, une fois qu'il est mort, j'ai attendu quelques temps. Et je me suis dit qu'il fallait, en tant que père de famille avec des enfants quand même. Vous êtes marié, مزوج. Exactement, ندير ربع بنات. الله يبارك ما شاء الله. ربي يحفظهم. آمين خويا. Et عندك toujours هذيك النظرة ماشي مليحة تاع موطار avec un père de famille. C'est quelque chose de pas bien. على كل حال في الجزائر برك. في الجزائر, oui, c'est vrai. Donc pour éviter هذيك تاع la vitesse ou les hypersports etc. Je me suis dit allez, je vais passer, mais je vais ramener pour me contrôler une moto d'incite pas à courir. Voilà. Du coup j'ai acheté une Harley. Très bien. Voilà, donc Harley, قلت معليش ندير une petite Harley باش ندور هنا في la ville. Et rapidement على بالك دوكا كي تكون فيك تعاود تولي لك الثانية قد طلع. هي بديت عاود زيد طلع من ال 48 l'héritage. J'en ai eu quelques-unes au passage, mais ما كنتش نلقى راحتي فيهم. Donc à chaque fois, donc du coup ما نلقاش راحتي عاود نبيع. Et puis voilà, je suis parti sur des motos plus classiques, plus calmes. الزوجة تاعك ما قالتلكش شنو حبس الموطو ولا خافت عليك ولا قالت لك طا يو بروبليم مع الزوجة مع لي زونفون؟ J'ai un avantage, c'est que سي موطارد. presque راني نعلمها, mais l'avantage c'est mon beau-père. Mon beau-père تانيك c'est un motard. D'accord. Harley et من صغرهم موالفين. Donc باين بها سي une culture donc باين بها. Le papa يخرج en moto etc. ils ont pas de problème. Par contre problème اللي عندي c'est que كي نروحوا vacances انا نبغي ندير موطو وما ندير موطو كيفاش ما نفواياجيش معنا. Donc نتابعوا voilà. Mais l'avantage c'est que toutes mes filles يركبوا معايا في الموطو من كبيرة لصغيرة. Très bien, الله يبارك. الله يبارك. Ça fait plaisir. كاش نهار اكسيدون جديدة récemment. Accident تالي كامل ça fait un an. Un an et demi avec. Un an. Fin 2019 je pense, non? Oui. Fin de notre Radaya. Exactement. D'accord. مع الهوك Alger, voilà. واش معناتها هوك؟ سي كوا باش المشاهد الكريم يعرف شنو معناتها؟ Le Hawk c'est Harley Davidson Owner Group. C'est les propriétaires, c'est le club officiel d'Harley Davidson pour les propriétaires de Harley. D'accord, très bien. Donc il y a des chapters partout dans le monde. Chaque ville, généralement c'est suivi d'une concession. Comme il y avait une concession à Blida, donc le chapter a été créé et est resté. Historiquement, il est resté. C'est un Hawk Algérie, Algérie. Et donc j'étais Ghardaya qui vous savez comment il sorti de Ghardaya je pense. Sorti de la sortie Ghardaya, c'était au mois de novembre. Le novembre dernier. Pour 3 jours. Voilà, pour un week-end, un long week-end. On est sorti faire un tour la journée. En rentrant le soir, j'avais eu un petit souci, j'avais percuté Fortaire. Les 30 à l'Unkhal. Et du coup, je m'étais arrêté pour vérifier le tibia, parce que j'étais fait tibia direct. Donc, je m'étais arrêté. Je me suis dit, je rentre rapidement. قبل ما غادي نندر منها بزاف. فينا نخرج لا موطو ولا دخلت؟ كنا موطو. لا دخلت بها كي صارت لك الانسيدون هذا. Oui, كملت. Non, كملت. Je me suis arrêté 2 minutes, le temps de voir si c'était pas trop grave.
باسكو على بالك تكون حامل الشوك تحسه مي تو سي با جي فيريفي لا موطو اسكو كروفي تامبل ولا لا بالك تكروفي في موطو صح تسموك قاعد تماك اكزاكتومون دونك دوكو جو مشي اريتي حبسوا معايا دو تخوا كوليك الجروب كمل ما شافوناش باسكو كنا مع التوالا دونك الباليور حبس معايا افيك دو زوتر كوليك et j'ai redémarré. Donc c'est bon, j'ai redémarré. Au moment où j'ai redémarré, c'était le Maghreb. J'arrive, قلعت بالخط باش نلحق الجروب ونقول لهم باللي مازال ملاحقين. دونك قلعت الاول. J'arrive au niveau d'un porte-char, un semi. Klaxonnette là. خرج يده وقال لي جوز. C'est une double voie à sens unique. Je double à son niveau. كي نلحق قريب لا تيت يجبد كاع واش كاين ويلصقني مع لاباغي. ما شافكش ولا ما فهمتش وصل باسكو عطاني باش نجوز شافني. Bon, quelques temps après, on l'a retrouvé. بالك زيوكش واحد بالك ويخرج له كاش بالك الفطره يقول له والو. On l'a retrouvé quelques نهار de l'opération تاعي parce qu'en fait j'ai eu l'épaule. ما طحت بلا موطو طحت فماك كي خطك مع الباليس. كيف فاتني قاعد واقف باسكو لصقني مع الباليس. دونك بين بالبارير وانا وقعدنا لاصقين الموطو ما باش طيح وقاعد واقفه باسكو كنت en sandwich. Et j'ai dès qu'il سلكت je suis sûr بلي شاف لي موطو على l'arrière حسبني بلي كنت وحدي بالك كي شاف لي موطو على l'arrière بحال تسلكت لا موطو الاخرى تفرم لا جيتي ايجيكتي دونك تحت على l'épaule s'est cassée c'est déboîté sur place دونك وليت نرجعها j'ai l'habitude de me luxer l'épaule donc رجعتها sur place mais حسيت بلي y avait toujours un petit souci بلي تغير déboîté pendant 2 semaines قال لي كل يوم je la remettais en place mais كنت نسوق الموطو نخرج ما عنديش بروبليم et comme j'avais beaucoup de mal رحت فوت قال لي ما قالكش ايبول نعم في الدار ما عرفتش كيفاش راك شاد اون اورجونس دخلت depuis j'ai 2 broches à l'épaule دوكا صافا حديد دوكا ريحت صافا بارابول اكسيدون راني نسوق الموطو سما ريحت الحمد لله انا المهم نسوق الموطو ça veut dire que تعيا ما دير les précautions casque tenue protection tu prends je pars du principe quand je prends la route c'est que كاع الناس يفوت طريق ما هادي قادر يخرج على بالك تعرف عربنا كي يدور يدير كليونطون ماشي يدير مع الفولون يدير كليونطون ويخرج لك دونك ميم لا هذا لو كا جي قال لي في جوز كومام خرج ودا سيت اون اغريسيون aussi simple que ça كي حكمنا quelques semaines après قال لك انا جو بونسي كو كان وحده سور رافد فوق دراهم باسكو كان هومونتو هذا خاصك واحد يسخمم بيزا حشيش نشوفها حشيش نكون جماعة اوسي صحاب القازوز الله تحير يقتل البنادم صدقونا يقتل البنادم لا يسكب انسان انوسون في يمشي في الطريق بموطو اجل كشوي كاع دراهم شاحي كاع عندك مليون زوج ملايين يتغنى بهم يهرس الموطو ويقول لك انت باش يدير لك شي عندك في الجيب بيزا الله معلوم سلامة راسك وما حبسش ما حبسش هرب دخل للصحراء هرب الله الجيريان لا ديبوزيتو بلانت ولا ما ديبوزيتوش كي حكمتوها بخير ولا لا ما ديبوزيتش بلانت باسكو اون افي ني ماتريكول دو نيتو سيتي كومبليكي مي حبابنا بالمزار لا كاين معنا يعطيهم الصحة وقفوا وجبدوا شكون ومول السمي و اون ا بو être surblessé lui la balise GPS دي في لا تيت النهار لور لوندروا جبدوا اكزاكتومون قال لك هو شوف ومول شي الله يعطيه الصحة il a été très correct كاش ما كان دي دوماج ولا je suis là pour compenser c'était un chauffeur en plus ماشي با قال شوفير سامبل امبلوي وقال لي كاش ما كان كومبونسي قلت له خويا انا عندك ايبول جديده بعد عند ليبول بعد كومبونسي لو الله يسمح دابا كان صح فونتو هذه هي دونك احكي لكم ليستوار تاعو خونا شمس دونك لازم تاخذوا العبره خاوتنا
ويمكن لكم ثاني لعبها هو كما قال لكم jamais trop prudent. تصوني تمشي بالضبط وتصوني وديرني ميت يقول لك والله ما شتك الله سمح لي ما شتكش ما فهمتش واش راهم يشوفوا هاد العباد مي بون غتشوفوا الفيكو تاع خونا شمس موان 5 و اوروزمون ربي يطول في عمره وسي ان بيرت فامي اون بليس دونك الحمد لله خرج السلامات. En sachant que qui coûte handicapé en convalescence, rapidement avec pour eux, gars écoute ça et donc accident, maintenant ça c'est bon qui m'a calculé pour هذا كامل وانا بلي بور بلوكي طلعت بلعب شفت موطو بديت معايا صاحبك نفسيه تشوف لها مليح شنو ومليحه وفا طب هذيك ما تنباعش. عندك خساره نو عندي خساره ولا لا 1198 لا دوكاتي ouais super sport c'est pas une super c'est une super bike super bike كاين l'hyper sport Foga super bike c'est une SBK et il y a c'est une 1200 en 2 cylindres en L. d'accord. واش تنصح خوتنا لي موطار خوتنا المشاهدين اللي يشوفوا فينا كونسيرنو لا موطو تاك طامو خدمت بزاف طريق تمشي درت بزاف لي كليب اون الجيري est en Europe sud en Europe en plus donc واش تكونسييهم كونساي اون جينيرال لي موطار اللي يمشوا بلا كاسك كاين يمشوا بالبليغه كاين يمشوا بالشوط كاين دي جون سمحونا نفتحوا لي بارونتيز كاين ناس تشي موطو للناس ماشي موطو ليها دونك هذيك سي نوتر كاتيجوري ولا دو c'est un conducteur de moto, c'est pas un motard. Parce qu'un motard, c'est autre chose. C'est un autre état d'esprit. Exact. C'est un autre état d'esprit, c'est une autre façon de réfléchir. Les motards cherchent le plaisir pour eux-mêmes. La moto qui lui plaît, etc. Pour faire comme les autres, ou pour faire joli. On a des personnes qui ont des motos mais qui ne conduisent pas. Juste un dit moto. Voilà. Nasiha, c'est avant tout c'est l'équipement. C'est-à-dire au bas mot, c'est le casque, c'est le minimum. Je vois énormément de personnes qui sont sans casque, c'est de l'inconscience. Il y a des accidents d'hiver qui connaissent un accident, mais après il y a des chutes de tous les jours. Tu peux être sabonnou, tu vas t'arrêter avec le moto, tu vas tous les sites. Ça, tu fais du bar là. Tu es sur le côté. Je suis à gérer ta moto. Si tu n'as pas de gants, tu n'as pas le truc, c'est il dit que tu les comme ça. Ça nous arrive très souvent, mais il y a deux types de motards. Tu as les deux types de motards. C'est pas qu'on est fait. Il y a ceux qui sont tombés et ceux qui vont tomber. Donc l'équipement c'est très important. C'est très important. Ça m'a sauvé la vie plusieurs reprises. Casque, les gants, une veste avec protection. Après, c'est clair que de bonnes chaussures qui maintiennent les chevilles, c'est bon. Qu'on mette des jeans l'équipement, mieux c'est. Surtout pour les grands trajets. Alors, les grands trajets, ça nous est arrivé de faire 1400 à 1500 km par jour en une seule journée. C'est des trajets fatigants. Donc, qui te relaxent pas ou qui te connaissent 1000 km plus loin. Les réflexes ne sont pas les mêmes. La concentration n'est pas la même. Donc, la visibilité qui fait exactement. Plus tu dis, et plus tu as des risques. Tu augmentes le risque de faire un accident. Donc l'équipement, les grands trajets, c'est très important. Très important. Donc la moto avec تشوفوا فيها c'est une moto de collection وش من عام 1956. 1956. C'est une moto confort de 1956, c'est un monocylindre de 125 cm3 qui était extensible à 150, ça dépend des séries. D'accord. C'est une moto française avec. Exactement, c'est une moto française. C'était restaurée à l'origine avec ses couleurs, toutes les pièces démontées, le moteur, etc. وتنوض تمشي en marche وكل شيء. تنوض تمشي ونخرج بها حتى مشكل. Le seul problème, c'est que ترفد شويه معك شويه موبيد. من داك ما تبغيش تقلع تعاود تحط لها في الكربيراتور موبيل باش تقلعها مليح. وهذا c'est une pompe à essence boutillon qui était là à l'époque de colonialisme que j'ai restauré totalement
à neuf avec les joints, la peinture, etc. كانت في un état catastrophique. عندك واش عندك زعما فيها سامبلون واش كتب فيها؟ mélange pour le montage. عايز نشوفوا هذا ال 600 دونك عندكم فيات 600 هذه سي C'est une Fiat 600. une vraie voiture هذه. C'était pas possible de la restaurer. Et du coup, parce qu'elle avait un gros choc à l'arrière, et du coup, on a utilisé l'avant pour en faire un fauteuil. Voilà, avec la calandre, le pare-choc d'origine, les feux, pour en faire un fauteuil. Très bien, هاينا ما شاء الله. Fait tourner.